Hi guys, welcome to my vlog. For today's video guys, magkakabit tayo ng bato guys. Yan na guys. Tapos dyan natin kakabit guys. Samahan nyo kami guys. Kami magkakabit. Tara! So yun guys, tapos na natin guys. Pero medyo bitin yung timing chain ko guys. And bibili muna ako at i-vlog ko na lang din kapag ulit guys. Like, comment, share, and subscribe. Ring the bell para latest ka sa aking video. So yun, subscribe.